JCB घालून रस्तो फोडलेलो हे देग फोडलेलो इन लाइन विथ द ट्रान्सफॉर्मर 3 स्टेप्स आहात ताचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर वयर वचपाक तो त्यो पासून त्यांनी तो केलो पळय तातून घालले पण तितून गेले पण बेंच वर्क केलो इलो कुडको केलो आख्खे स्ट्रेच करून जाय गरज जाल्यार एका दिसा रस्तो बंद ती फॉयलेट सोपले मातोन रोडार आयल्या रोडार सोपलो रबल हा आता चोकलातन गाडी येतली पळय चोट्टी गाडी कोपेला लागीं गाडी वयर येतली जाल्यार तिथं गाडी रावपाक जागो ना ती पहिला रस्तो लेवल वाईट केलो रस्तो वाईट केलो तिथवर JCB घालून रस्तो फोडलेलो हे देग फोडलेलो इन लाइन विथ द ट्रान्सफॉर्मर 3 स्टेप्स आहात ताचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर वयर वचपाक तो पासून त्यांनी तो केलो पळय तातून घालले पण तितून इट इज नॉट मोटरेबल सगळे झिलां वयल्यान जावन आयले आतां झिलां कातून आमचे चवथी पयले सगळे नितळ जातले जाणो बट ते काटींग वयर टर्न जावंक जाय वयर टर्न जावंक जाय ताचेर कितें डिसिजन घेयात तुमी लास्ट टायमार आम्ही अर्बनायझेशना ओपोज केला ग्रामसभा घेवन पंचायतीन केल्लोच पूण आमी ग्रामसभा घेवन ओपोज केला आनी आमी एप्लिकेशन धाडला गव्हर्मेंटाक की आमकां अर्बनायझेशन नाका ती तो एक मनीस येता म्हणटा ना आमकां तो पडटोच पडटा तो सर्वे केला जाल्यार बाकीच्यांनी म्हणल्यार सर्वे मेळना पूण आमी ताका सांगलें पळय आमकां अर्बन तांची भाडां ना जाल्यार अर्बन फ्रेम तो आमचो हब करता तुमी कारण आमची विलेज न्हू आमकां तो नाका फाल्यां सकाळीं लोक कोण वयतले करपाक दिवचेच ना कित्याक आमकां नाका जेन्ना आमकां अर्बनायझेशन नाका तेन्ना आमचो अर्बनायझेशन सर्वे कित्याक जाय तो आम्हाला पयलीं केला ह्या पयलीं एक फावट केल्लो 22 तेन्ना आधी केला म्हणटालो आनी त्या दिसार आपण ते बेस घेवन आपण आनी फुडलो उरला तो करता म्हणपाक पण आमकां ती गरज ना आनी लोक म्हणजे तुका एलाव करचे ना फाल्यां सकाळीं म्हणजे तो म्हाका लेटर की तूं एक लेटर दी पंचायतीन की आपणान करपाक आनी म्हणजे लेटर तुका आमी दिवचे ना कित्याक आमी जर ओपोज करता जाल्यार लेटर तुका दिवन आमी ताका सपोर्ट केल्यार जालो न्हू परतून सो म्हणल्यार आमी आमकां नाका National Statistic Office Field Operation Division of Ministry of Statistics and Progress Education, Government of India is responsible for conducting field work to primary data collection for different large-scale sample surveys on different socio-economic aspects like in order to conduct a proper large-scale sample survey on various socio-economic indicators, a household approach or house-to-house approach has been adopted for collecting the data as maintaining a frame of each household in I did not understand it much. सर्वे करपाक पंचायतीचो म्हणटा अर्बन फ्रेम सर्वे करपाक जाय आमकां अख्ख्या मयड्याचो आनी फाटल्या दिसांनी आमी तो अर्बन आमी Just hold on, please. ग्रामसभा घेतली स्पेशल सेम वे ते परतून येता तुगे ते येता केरळ हे आता इंडिया नॅशनल म्हणजे वचून आयला तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियासून आयला सो आमी ओपोज करपाक जाय ते कितें ऑर्डर घेवन आयिल्ले तो घेवन आयिल्लो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें ऑर्डर आयल्या ती तुमी मागात तांचे लागीं पयलीं आमकां ती ऑर्डर दियात न्हू देन ओन्ली वी विल डिस्कस इन द ग्रामसभा देर आफ्टरवर्ड कित्याक तेमी ऑर्डर नंबर नाका आमकां ऑर्डर पळोवंक जाय वाचूंक जाय गमोवंक जाय मागीर पूण तुमकां ते इन्फॉर्म करपाक जाय फाल्यां लोकांक ते डायरेक्ट आनी डायरेक्ट म्हणटाले की बाबा करपाक जाय त्या खातीर सगळ्या लोकांक कळ्ळें की ना बरो पडटा की बाबा आमकां नाका I appreciate your concern what you have said you have stopped them I appreciate your concern but at the same time if they are insisting upon it then they should give the order not just the order number full detailed order how it came to them okay bro thank you We are not, why we want to order? We are not urban, we are village. Yeah, we are not interested. No, we want to know, so why आता ऑर्गनायझेशनने 56 विलेज तक केले न्हू आता सगळ्यांनी माहिती त्यांनी परतून हे केलं तर स्क्रॅप केलं तर सोडून इकडून त्यांनी केले 56 विलेज आमची तिथे करून आणली विलेज आता ते सर्वे करता पण ते बाकीचे विलेज तर पडतले ते आमची देखील विलेज न्हू implementing on the us no they are forcing on us so it is better we know what exactly Ignore that. no you cannot ignore based on the order then you can still oppose it Yeah. See, today See, they are today they are sitting Why? opposing. After 6 months, somebody else may be sitting here. They may so let us know why they are sending the details of that order. It is
that मागीर settlement. जाय जाल्यार गरज पडल्यार oppose Then we करतले. can oppose that. ते परतून येता न्हू, Yeah, त्या yeah. third time करता न्हू. Deadline has been given. Deadline has been given. Huh? No deadline. मागीर आमी सांगता. Yeah, yeah, yeah. Yes, Gram Sabha members are सर्वे करपाक मेळटलें. because we are not interested. तेन्ना After सर्वे 6 months again, अर्बनायझेशनाकूच जाय की आनी कित्याक कसो जाय ते तांकां कळोंक आमकां न्हू. Let the people know. In spite of that, ग्रामसभेन ते oppose केलात न्हू. can be आता हे order मागे घाल्या, ते कित्याक ते पळोवया. can be That can be asked, mentioned, yes, that we have can be asked for for this the clarification after. See, we are not trying to pay for this. Yes. Okay, so think of that and accordingly that is totally separate, this is totally separate. और ते पास करीना म्हणून सांगले म्हणटा आता ते अहे धाडना सायड. So we must understand तेन्ना ती that. order मागया न्हू. मागीर Order मागे, I am in favor of it. I will oppose for the order. It's better, better. ऑर्डर मागया मागीर ती पद पळोवया कितें आसा आनी मागीर ते तेका नेक्स्ट जाय न्हू. रेट ऑफ कचऱ्यानी व्हिडिओ ते म्हणटा की एम्पेलर कॉन्ट्रॅक्टर गार्बेज कलेक्ट करपाक तुमी दवरुपाचो. आमी आतां गार्बेज गाडयेन आमच्या 4 जाण मदीं 2 गाडयो येतात. ते आमी ते 1,30,000 आमचे पेमेंट जाता तेंचो. पेमेंट आनी पेट्रोल डिझल देंवले आनी मेंटेनन्साक धरलें जाल्यार 1.5 लाख जाता. पूण तेंचे तो आमचो एस्टिमेट केला तो 3.5 लाख. म्हयन्याक तुमकां 3.5 लाख त्या कॉन्ट्रॅक्टाक तुमी दियात तो तुमची गार्बेज व्हरतलो. आतां म्हाका सांग आमकां 1.5 लाखांचें काम जाता तें आमकां 3.5 लाखांक दिलें जाल्यार 2 लाख हितून हाडपाचे आमी. 2 लाख आमी एडिशनल म्हणजे 24 लाख आमकां आनी एक्स्ट्रा जाय पडले वर्साक. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर येतलो तो गार्बेज आमी सारकी क्लियर करतलो की ना तें कळना. जर आमकां इतले पयशे आमचे जाल्यार आमी पयशे आतां गार्बेज वाडोवचो पडला टॅक्स परतून हावस टॅक्स वाडोवचो सगळ्या वाडोवचें पडलें न्हू. म्हणजे गव्हर्मेंट आमकां वच करता की आमची चालू आहा गाडी दोनूय तांकां गाडी 2,000-8,000 भरचो पडला जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. त्याला भाडे दिता कशे घराचे भाडे दिता. हय थोडे जाले. स्वतःचे घर आणि तालुक्याचे मध्ये भाडे भाडे. आयज मेन आमच्या ग्रामसभेक जो हें आसली रेजोल्युशनां घेतली ती गव्हर्मेंटाचें प्रपोजल आसलें की अर्बन फ्रेम सर्वे करपाक एक मनीस सांगून येयल्लो आनी तो म्हणपाक लागलो की आमकां अर्बन फ्रेम सर्वे करपाक जाय. पूण फाटल्या फावट कितें जालें की अर्बनायझेशन ऑफ विलेज आमची म्हयन्याची घेवपाक आसली ताका लागून आमी ते रिजेक्ट केले ग्रामसभा घेवन. सो आतां परतूनय जर ते ताकाच लागून जर सर्वे आसा जाल्यार ताका रिजेक्ट करपाचें अशें रेजोल्युशन आमी घेतलां. तरी सुद्दां आमी तेंचे डिटेल मागलेले आहा की नॅशनल सर्वे. सो आमी मागल्या डिटेल की तेचे टर्म्स कंडिशन कित्याक लागून मागला हें सगळें आमी इंजेक्शन मागतले आनी ते बेजाचेर ताका आमी करपाक दिवपाचें की ना तें तेच ठरयतले. सेकंड जो इश्यू आसलो तो आमचो गार्बेज. गव्हर्मेंट आमकां टायम टू टायम डायरेक्टर ऑफ पंचायत तुमी भिडोसून आमकां इन्फॉर्म येता की तुमी एक कॉन्ट्रॅक्टर दवरपाचो जे ते सांगतात ते आनी ताका गार्बेज कलेक्ट करपाक दिवपाचो. पूण आमी फ्रॉम 16 टू टील डेट आमी वेट एंड ड्राय सेपरेटली गार्बेज कलेक्ट करतात. आमचे 2 व्हेकलां 4 मनीस आसात आमचे गार्बेज कलेक्ट करपाक आनी ते गांवांतले लोक सगळे सॅटिस्फाय आहा आमचे गार्बेजीर. सो आमकां ती कसले कॉन्ट्रॅक्टर दिवपाची ना कारण आमकां तेंची शेड्यूल थंय आहा रेडी तेंची मशिनरी येयल्ली आहा. सो आमी आमचे ओन गार्बेज ट्रेड करूंक सोदतात. सो आनी सेकंडली गजाल अशी आहा की आमी 1.5 लाखांचें काम करता ते आमकां 3.5 लाख दिवचे पडले जाल्यार रिमेनींग 24 लाख आमी दिसून हाडटले. जर ते गव्हर्मेंट दिता आमकां पयशे जाल्यार तरी आमच्यान ते करूं येता. पूण चडशे ग्रामसभाचे मेंबर म्हणटात की आमी ते रिजेक्ट करूया. आमी जी आमची गार्बेज चालू आहा ती आमी सॅटिस्फाय आहा. हे 2 इश्यू आसले आमचे. सेकंड थोडे आमचे डेव्हलपमेंट वर्क सो ते रोड डॅमेज जाले आहात. आमचे चडशे रोड आमी ऑफिसाक घातलेले आहात अंडर प्रोसिजर आहात. म्हणजे ते थोडे काम जालां तेजे पूण आतां फुडें ते MLA ना कोणी ते गव्हर्मेंटान ते फुडाकार घेवन हे रोड आमचे करून दिवचे मागणी करता तुमच्या माध्यमांतून आमी. थँक्यू.